مرحبا بيت مثلا اسماء الزفلون مرحبا يسوون زات مرحبا تسنات مرحبا يسوون الديانة بوساكي مثلا سا ذي الوقت دا يمدبون تموتنا فوق رأس المسبوت في اللقاء يفدل أكا الولاث يكتفنا كالي ولايا نتموت ناس 19 سن يفدل أكا يمكن سن سوا يستخر كرا سوا يفدل سن إيالات قم كان نظن ذي الوقت جات مثلا ماس طيب لوح يمدبون لكن أنا غلف العدالة على جستيس تموتنا ينادي في كديوت الاخبار ينادي سي 2013 مدى 2016 مدى 3 سنين بون قريب 5000 و 5750 يمدانا يمدبرون تغيوانين يمدبرون لوكو ارشرع يمي وقيت تهم تنس الفساد سي لا كوريبسيون الشفره جات مثلا 5750 يمدانا في 3 سنين هضره اطاس هضره شويه هضره الامر يعني يجي نهضر في الفساد يكتشا ثمورتنا غات مثلا هاد نغارت مسات يقول نهار ثاني المعنى الفايده يتفدينا كالولاد ثمورتنا قيم توجور ديال مسات قال الفساد لا كوريبسيون مي اشو المعنى يونادي في الوالي سي تمور سي مناطق نظن بلا ما نزرى البيلونس ما نزرى شو السبات يسي في الدول دابور ثاني تيسنات اشو البيلون شو خدمت مناطقي باش هذه روح مناطق نهضر يخدم الحاجه الهان دونك يلاقى هذه روح مناطق باش هذه خدم ثاني الامور الهان ما الا ستين بونيسيون يعني يخدم راه اين لاقن دونك تاونا مناطق ناشيمي اثقبل ما الا يخدم الحاجه الهان اش ما تداوض الغوري باش هذه استخسار مناطقهم تيجي تمسينات مثلا بوساكيت الامور قال لا كوربسيون لوك الفساد ذي تمورت نلزاير الفرحه قنات مثلا ألف دعاهي البوسا قالوا قد مثلا محرز بوش وكذا مغناس أين ننزل فم بومدان إقلا نادي وكذا ناس قاسي فرنساسي محززوا فلاك السلام عليكم. الزول فلك سليم الزول فلك ضمقران الزول في ذاك اللي تبع المغاربيه كيني غا سليم ايما يعطيك الصحه ما ضربت في البيت تاينين وكشاك مثلا ما حسبوش يعطيك شاكتيني ايميت اللي ميت قفلات تيزادو كي ناساكي اي مثلا بوش تم زورت كان يعني 5750 يمدانون يمدبرون تغيوانين يمدبرون تمناضين يقلان وفندي ماسن ذات الشرع تهمه يعني زاكوزاسيون يدينا ماس طيب لوح ناس ديزاكوزاسيون تري غراف دون دي زافير ديال 1400 لي زافير تمثالين يعني تم زورت كان 5750 هضره ستانشيف ليك سوها من اطاس نعم كنت قان كرا ستانشيف بالك نزرا الفساد اللي تموتنا الفساد كي بالك يخص خاطر تالمون الفساد يتشايك ولا يحرج تموتنا ولا هذا فودي قدم كثر بواكي باش هذه السياده نقص الفساد هذاك. Salim, encore une deuxième fois, je fais l'exemple. Bon, 5750, c'est-à-dire cas de corruption, ça a une double lecture, une double lecture contradictoire. C'est-à-dire, c'est que déjà à la base, 5750 en 3 ans, c'est un chiffre alarmant, c'est un chiffre énorme qui explique effectivement que malheureusement les institutions de l'État ne font pas le travail c'est-à-dire, 5750 cas de corruption, 5750 impliqués dans des affaires de corruption pendant 3 ans, durant 3 ans, ça explique effectivement que malheureusement les institutions de l'État, il y a une complicité énorme. C'est-à-dire ça explique un peu le lycée Ali depuis pratiquement longtemps. Ça explique aussi malheureusement la profondeur de la corruption à Salim depuis la mise en place des 3 quinquennats, le chef de l'État. C'est-à-dire il a touché le fond, il a des affaires de corruption et différentes c'est-à-dire على عمان مدن على المكسيسن. La deuxième lecture, c'est un chiffre réel. C'est-à-dire, les affaires de corruption, pratiquement, c'est un chiffre par rapport à la réalité. Parce que la réalité de la corruption à Salim, personne ne peut la remettre en cause. Mais c'est-à-dire, au-delà du chiffre, le problème de la corruption n'a pas été résolu convenablement. Il n'a pas été pris en considération par le pouvoir politique en tant que phénomène. D'ailleurs, nous verrons que les affaires la corruption, il n'y a absolument aucun traitement ni juridique, ni judiciaire, ni politique, ni même institutionnel les affaires de corruption. Là, quand on a Salim Ayman, il a pas de même, mais il dit que Mahtissan el-Magharibia, on dit l'affaire du Khalifa. Le Khalifa, ils l'ont extradé de Londres juste
pour des raisons politiques, les gens maintenant, les Algériens, ils se posent, Salim, la question sur l'affaire Khalifa, qui était pratiquement l'une des grandes affaires de corruption. C'est la même chose. C'est أجمعنا بوش وانا بالك كاين 5750 مثلا زات نشرا يعني بالك ستين بروفا دي سفن انا هذا فو بالك خدم طريق قداش باش هذه سنقص سي الفينومين كي ولا قاسن في كل وقت 3 سنين 5700 بالك ستان شيفر اونورابل دي يعني سيرتو كيدينا طيب لوح هناك سني بلو دي سلوغون ترى نقداش نخدم سور التيران. Oula, Salim, c'est pas facile c'est-à-dire ce que je voulais te dire. Lorsqu'on fait une lecture un peu raisonnable, réaliste, il est très très difficile de croire. C'est-à-dire c'est bien les discours politiques, c'est bien de dire voilà on va ici cette fois-ci. Oui, mais en tout cas ce qui me concerne on ne parce que les profits des 5750 كاينه les grandes affaires, c'est ce que je viens de te dire. Les grandes affaires Salim de corruption n'ont pas été traitées autant que telles. Je viens de vous citer Salim le cas de Khalifa. Le Khalifa, il a c'est une grande affaire de blanchiment d'argent. C'est une grande affaire de détournement d'argent. La corruption, elle a touché même des anciens ministres, elle a touché même des grands responsables d'Algérie, mais l'affaire n'a pas été traitée convenablement. C'est-à-dire, il y aura Salim Soura Assinti ou Zaïri, voilà, oui, c'est bien la lutte contre la corruption, il a Katsili, c'est clair. Il a Katsili d'une façon assez stricte. Les lois doivent être appliquées sur tout le monde. La question, elle n'est pas dans le discours politique du ministre, non, du Premier ministre qui s'attaque à l'argent sale. Oui, autant que discours, ça peut se faire, mais je suis les affaires de Sonatrach 1 Sonatrach 2, les affaires de Panama Papers, les affaires Semkaranine, Iglen, Wint, le Zaïre malheureusement a une perte d'argent énorme. L'Ouken, le pouvoir politique à Salim, il a une volonté politique assez correcte et qui dit oui, on commencera, oui, il y a 5750 affaires en 3 ans, c'est pas qu'en 3 ans, il faut remonter. Il faut remonter aux sources. Il faut remonter aux sources de la corruption, à ceux qui ont détourné l'argent depuis pratiquement longtemps. C'est-à-dire en termes simples, Salim Chouaïdine que la corruption en Algérie n'a pas commencé il y a 3 ans. La corruption en Algérie, elle a commencé depuis pratiquement 62 et après 89 de Saoun, elle a pris une ampleur assez énorme. C'est-à-dire l'Ouken vers une lutte, une politique de lutte contre la corruption, mais c'est comme 3 ans, il a directement vers c'est-à-dire les origines de la corruption, on est dans des conflits politiques. بالك سي ابي اجمعت نابوش بالك وين نظن كايني يعني لا تمغني نظن كاين يعني صح 5750 بالك تنشيف مقار يعني بوندون 3 ans يعني حاجه نورمال مورا نظن بالك هذه اللي دي كامتي كذا لا كوربسيون بالك الغوفرنمون زعما هذه غاليه بالك ديت مورا يقلحونا كني لاق الحل بصح نغال تموتنا وين كيقال يعني بالك تصيدينا انا زعما تخرج في ضرايق انا تشاطر هذاك يقال يعني تيم سامتي كذا كيكشم توجور ديال لاغرمون دو كونت ديت حقرانيت وين يسهلون اتشرعض وين كيقلقون اتشرعض بصح هو قادني لي غرون بواسون مزما دينار وقادني وراس بليون هنا وارشرا ناغا هني قلق مزما دين. Oui, tout à fait. Je rejoins la deuxième partie de l'analyse. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est pas une certitude, mais en tout cas, la gestion de l'affaire de la corruption en Algérie, malheureusement, elle s'inscrit dans cette logique de règlement de compte. En tout cas, c'est ma conviction. Parce que nous avons le pouvoir en place, en particulier par le biais de son ministre de la Justice et le garde des Sceaux, comment il gère cette question de corruption. Il a une mémoire très courte. Il a en 2001, lorsque les affaires de corruption ont commencé à avoir à faire, c'est-à-dire le buzz en Algérie. Le traitement n'a pas été pris en considération ni par la justice, ni par le pouvoir public. D'ailleurs, à l'époque, en tout cas, ce qui concerne la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, on a dit tout le temps à l'époque, on a dit pourquoi le procureur général d'Alger, par exemple, il n'ouvre pas des enquêtes par rapport au détournement d'argent sur pas mal de manifestations. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des manifestations avec des sommes Salim colossales. Il y avait un détournement d'argent. Il y avait beaucoup de gens y parlaient. Il a aussi une courte mémoire par rapport à l'affaire Khalil
Bon, il a été impliqué dans des affaires. Bon, c'est vrai, on ne peut pas dire est-ce qu'il est coupable ou on n'est pas coupable. Il y avait un mandat d'arrêt international, mais est-ce qu'il a une suite par rapport à son affaire? C'est la même chose à Salim, à Al Khalifa, c'est la même chose aussi à l'affaire Est-Ouest, l'autoroute Est-Ouest. Ce que je voulais te dire, c'est pas une certitude, mais je peux te dire que l'affaire de la corruption, du moment que l'État, enfin le pouvoir public, le pouvoir en place n'a pas pris en considération les stratégies nécessaires, que ça s'inscrit beaucoup plus dans la logique, de règlement de compte. Et un élément, un indice de l'histoire. Il a les grandes affaires, que ce soit l'affaire Khalifa, que ce soit l'affaire Khalil, que ce soit l'affaire dernièrement les affaires avec, on parle de on parle de, comment il s'appelle, Bushwerb, etc. C'est à la veille des élections présidentielles. Quand est-ce que Khalifa il a été extradé? C'est la veille des élections présidentielles. C'est quand est-ce que Khalil il est venu, ex-ministre de hydrocarbures, quand est-ce qu'il est venu en Algérie pour faire la tournée? Quand est-ce qu'il a été gracié? C'est lorsqu'il y avait des élections présidentielles. En tout cas, les éléments historiques, Karn de Salim Bli, l'affaire de la corruption, elle est gérée par le pouvoir public, enfin par le pouvoir, je voulais dire, d'une manière politique, c'est-à-dire pour soit des règlements de compte, soit pour dissuader, c'est-à-dire certaines personnes pour se présenter aux élections présidentielles. Et tu as un exemple très simple, sans pour autant soutenir personne. Bushwerb, le travail qui a été fait pour Bushwerb, il a été déjà sollicité, enfin, il a été déjà félicité par le chef de l'État il y a 2 ans. Le chef de l'État, il te dit simplement que Bushwerb, il fait un travail extraordinaire pour la diversification de l'économie nationale. Mais aujourd'hui, lorsqu'on entend Boun, il remet en cause le travail de Bushwerb, on s'étonne. C'est-à-dire, comment se fait-il? C'est le même ministre qui a été soutenu, Salim, il a été soutenu à Nida Smith, le Panama Papers. Alors aujourd'hui, c'est-à-dire, Ismaël, c'est un indice parmi d'autres, il dit Karam Belik, ce que je viens de dire est juste, c'est-à-dire, c'est possible la mise en place, c'est-à-dire de toute cette politique de lutte contre la corruption aujourd'hui contre certaines personnes, ça s'inscrit justement dans cette logique de règlement de compte. ما سي بوشد عندها مسلتنا نهضر وسنجي ذراع موفمون دولي يعني في الناس يمكن سن كرا صفانتن ميعطاسي ديك سن بونت سكم كان روم كان يظن هضر يعني اسي بوشا شو لا لوجيك يعني المقياس مازم هادي في لي موفمون كي دولي مش كتفضل ولي سي عندنا بطل التلمسان نعاد داوضين وسيب جايه الجزائر ثمانية شو sur quoi il se base le mouvement يعني هي ان ترو كلير يعني عندنا نفهم اشيمي يبدلنا كم كان بوكالاكي. Là, ça ne change pas trop. Bon, j'ai pas trop d'éléments à avancer, mais ça ne change pas trop par rapport à la logique globale du pouvoir en place. C'est-à-dire, le pouvoir en place, il a sa clientèle, il essaie de travailler avec elle. D'ailleurs, depuis des années, il n'y avait absolument aucun changement réel. C'est-à-dire, soit en termes de ministre, en termes de wali, il n'y a pas de nouveau ministre, de nouveau wali. Effectivement, soit c'est des technocrates, soit des gens qui sont de l'opposition, soit des gens qui sont des professeurs, qui sont dans le monde politique d'une manière générale. C'est-à-dire, je pense que c'est de la même manière, c'est-à-dire la présidence, elle opère pratiquement à partir des mêmes critères, c'est-à-dire le clientélisme, le soutien, et je l'ai dit plusieurs fois en analysant un petit peu c'est-à-dire le régime algérien, l'histoire du régime algérien. C'est une histoire qui est paranoïaque. C'est-à-dire le régime algérien, il t'aiguette avec des éléments digitaux, le système de glace. Parce qu'il il fait rentrer des éléments digitaux, certainement, ça va lui poser des problèmes énormes. Il a vécu peut-être ça quelques années auparavant, il a intégré quelques éléments qu'il a récupérés et qu'il n'a pas pu les contrôler. En tout cas, ce que je peux te dire, Salim, d'une manière générale, c'est un changement routinier. C'est-à-dire, ça fait partie d'une routine politique organisationnelle, c'est-à-dire après les élections législatives, il faut mettre en place un remaniement gouvernemental, il faut mettre en place de nouveaux ministres, enfin un nouveau premier ministre, il faut mettre en place de nouveaux wali. Ça fonctionne pratiquement comme ça, c'est-à-dire il n'y a pas de changement. Par contre, ce qui est tout à fait anormal dans notre pays, que ce soit pour le ex-premier ministre, pour le wali, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de planification. D'abord, il n'y a pas de contrôle et d'évaluation. Lorsque un premier ministre, Al-Salim, il part au Parlement, il présente son programme, sa politique générale, et certainement, ce qui est logique, ce qui doit se faire, c'est qu'il accade oral une deuxième fois au Parlement,
Bachir, il fait ce qu'on appelle le bilan annuel, c'est une évaluation. Aujourd'hui, ni l'évaluation a été faite, ni le bilan a été présenté. Donc, ce qu'il fait, c'est la même chose pour l'Ouali. C'est-à-dire, l'Ouali, ça rentre dans cette logique clientéliste. Ils participent eux aussi au maintien de ce pouvoir d'une façon ou d'une autre, sans pour autant avoir cette possibilité constitutionnelle, à savoir présenter des bilans et faire une évaluation. C'est ce qui touche malheureusement dans notre pays, c'est qu'à Salim, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de bilan. D'ailleurs, le Premier ministre, l'ex-Premier ministre n'a pas présenté un bilan, et les Wali aussi n'ont pas présenté un bilan. Ils ne vont jamais présenter un bilan parce qu'ils ont le soutien direct, c'est-à-dire de leurs supérieurs. Et leurs supérieurs, sincèrement, ils font confiance à ces éléments dans la reproduction du système. تنميرتي كاسي محرز يعطيك صحة قلت لنا ما حسبوش ثم غناز يعني زرفان بومدان سي فرنسا تنمير ثم قرات سلف الحم قناه مثلا دارك مثلا داود الزوق وكذا ما غناس دي الساتيت سيل زي ثمانية سي داود الزوق ازوف فلاك السلام عليكم. السلام عليكم سي سليم. مرحبا سي داود تنمير ثم قرات مثل هذوك الناس ماس داود يعني سلاسيك مثلا ما حسبوش شو كذا دوك استمنت مسلت كين le moment du Wali, attention Wali Bontena Guggenum, Canarum Canada, sur quelle logique il se base dans le changement du Wali? Est-ce qu'il y a une logique claire pour changer un Wali d'une wilaya vers notre wilaya? Le Wali, c'est le représentant du gouvernement, les autorités locales, la population locale. Donc il est directement, il représente le gouvernement. Donc il est directement relié et il transfère le programme du gouvernement vers les localités تمناضيني هضرك شي اسكي ان لوجيك هكا كلير لي مو مواجد ولي اسكي تابع ان لوجيك نا على السبات كلير بور شونجي دي ولي تمرتنا كثوره. La logique n'est pas économique. C'est une logique de récompense des prédateurs. C'est que l'État est présent sur tous les parcelles du territoire national. Elle met ces hommes qui l'ont servi. Les Walis ne sont pas des managers, ce sont des administrateurs qui gèrent au nom de l'État des portions de territoire. Et pour faire semblant d'être à l'écoute des préoccupations des citoyens, de temps en temps on donne un coup d'accélérateur, on déplace des Walis d'une région à une autre. Quand il y a eu les événements du Sahara à cause du gaz de schiste, on a tout de même pensé à créer des wilayas délégués pour soi-disant accélérer le développement du Sahara en pleine crise. En pleine crise, il n'y a en tout cas pas de logique d'ordre économique. C'est des logiques de secte, de clan, de récompense, et pas plus. Hein. Rappelez-vous ce Wali qui avait qui a été interpellé par l'ancien Moudjahid Skikda pour leur dire Habsou, Moudjahidine Nigamoutoura Matou, vous arrêtez de faire un fonds de commerce qui a été relevé le jour même de sa fonction de Wali, sur plainte de l'ONM, l'Office des Moudjahidines. Il n'y a pas donc de logique économique, de logique. Un Wali, ça se nomme avec une lettre de mission, avec des objectifs. Il est jugé 3 mois après pour qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Et, ici, on ne rend pas compte. Il n'y a pas de culture de rendre compte. Il n'y a pas de bilan. C'est ça la conjoncture. C'est Daoud, peut-être quand ils étaient en fonction dans des wilayas, ils ont eu beaucoup de critiques. Comme récompense, pour récompenser une personne qui a mal fait, on lui donne une autre région. Comment on peut comprendre les gestes ambigadek? C'est la logique de clan et c'est Salim. Les Walis ont derrière eux des gens qui les ont proposés, des gens au sein de l'armée, des gens puissants au sein de l'État, des gens au sein du FCE. C'est des rapports. Ce n'est pas le problème de compétence, ce n'est pas le problème d'honnêteté, c'est le problème qui est derrière, hein. C'est des rapports de force. Le système est prisonnier de sa propre logique. Dès 62, nous n'avons jamais mis en avant le facteur économique. On a mis en avant des rapports de force, des rapports clientélistes, des régions, une région pèse plus que d'autres, le régionalisme, etc. Donc le système est prisonnier de sa propre démarche qui a commencé en 62. Il ne peut plus se dérober. Aujourd'hui, le problème c'est que l'État algérien n'est pas un État de droit. C'est pas un État de droit. Il n'y a pas une bonne gouvernance.
Et donc on continue de tromper les gens en faisant tourner M. Boudiaf qui était Wadi à Constantine, on le met ministre de la Santé. Quelques jours après, on l'enlève alors qu'il était déjà ministre à Constantine. Donc tourner manège, voilà. Vous avez parlé de Mas Daoud les wilayas délégués des Sahara, راه امام الجزائر 8 ارتيزون كري دوطر ولايات ديليغي كرات من اظن كذا الجي لا كابيتال ديال الوقت دا السي داوود قال يعني اون با ولا شي صوردين الاخصاص لا كاس تمورتنا فارغين خاطر البترول تاعنا رخيص الفو سي الفو سيري لا سانتور الفو اريتي كالك بروجي مي pour créer des wilayas délégués il faut un budget spécial chaque wilaya déléguée la قسم budget dans spécial inset عندها دوني صوردين donc pour faire des wilayas délégués. C'est de la pure démagogie. C'est gérer les foules. C'est clair, le 4 mai a donné une leçon un petit peu au pouvoir, parce qu'il fait semblant de ne pas s'intéresser, mais il a bien regardé les résultats réels des élections. Le mécontentement gronde un peu partout. Donc là où il y a risque d'explosion, on fait semblant d'éteindre le feu. Alger est la première ville d'Algérie. Donc on crée des wilayas délégués, comme on a fait aussi à Loued, Timimoun, etc., etc. Il n'y a aucune raison sur le plan de l'économie. Sur le plan de l'économie, il n'y a aucune raison de créer des wilayas délégués ni dans les hauts plateaux, ni au Sahara, ni à Alger. Il y a même un peu trop de wilayas délégués par rapport à ce que la norme prie. Si on regarde en Tunisie ou au Maroc, combien il y a de gouvernorats, c'est l'équivalent de wilaya. Hein. Par rapport au territoire, vous verrez que ça dépasse les limites. Il n'y a pas que ce domaine, il y a dans d'autres domaines également, il y a de l'excès. Les effectifs de la police, les effectifs de la gendarmerie, l'armée par rapport aux Marocains, par rapport aux Tunisiens qui sont payés à coups de milliards sans servir à grand chose. Donc il n'y a pas de logique économique, Salim. C'est une logique de système, de rentier. Ça continue jusqu'au jour où le pays va, parce que ces gens-là vont entraîner le pays dans le chaos. Ils ne partiront pas sans entraîner le pays derrière eux. ما استودن انا دير ثمستنا انا هضرت في اشياء عندنا ما طيب لوح وقالنا على فاكين لا جوستيس موتنا النادي يعني برسك اكثر من 5750 يمدانون دي ريسبونسابل ماشي نابورت كي سي دي ريسبونسابل لوكو يدو فاني ما سنزاد بوخا من شرع ديفون لا جوستيس بور دي زاكوزاسيون دينا تري غراف تري دونجورو اما des accusations très dangereuses ديال الفساد ولا كوربسيون un chiffre magui en 3 ans c'est Daoud يعني c'est une preuve comme quoi l'électorat il est en train de changer de politique il est en train de vraiment déclarer la guerre contre la corruption نعم قانوية c'est un chiffre يعني لا غبار الوانون c'est juste pour camoufler les vrais problèmes les vrais gros morceaux qui polluent maintenant la société algérienne avec leur corruption. Ils font exactement le contraire de ce qu'ils disent. La corruption est un mal endémique qui touche toute la société algérienne. Parce que l'Algérie est configurée pour devenir vulnérable à la corruption. Les lois algériennes, le système de création des entreprises, les autorisations, les dérogations, l'administration, la corruption, tout ça, parce que quand on ferme les portes, les gens essayent de chercher à rentrer dans ces portes fermées par d'autres moyens. Donc la construction de l'Algérie a fait que l'Algérie est devenue vulnérable à la corruption. Il faut demander des pots de vin au niveau de la douane, au niveau de la police, au niveau des autorisations, pour créer une usine, pour avoir un bout de terrain, etc. Donc il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas d'état d'indépendance de la justice, il n'y a pas de bonne gouvernance. On n'a pas réellement l'intention de lutter contre la corruption, parce que si on dit contre la corruption, il faut renforcer le rôle de la Cour des comptes. Il faut demander à la justice de s'autosaisir. Tous les parquets, les procureurs doivent s'autosaisir. Même quand c'est le ministre de la Justice, le procureur doit s'autosaisir. Ce n'est pas le cas. Le ministre est en train de dire aux gens si quelqu'un a un dossier, il n'a qu'à nous le ramener. C'est pour gagner du temps. Donc c'est de la poudre aux yeux. C'est la poudre aux yeux, ils sont aux abois. C'est vrai que les recettes se sont rarifiées. Il faut trouver quelque chose, mais c'est pas ça qui va. La corruption a des beaux jours devant elle. بصح دارنا الجنة الناس داود مش كان ولي لي شيفر باقي يعني مست طيب لوح il a confirmé نيك ce n'est plus des slogans نيك maintenant c'est des actions sur le terrain نيك on fait plus de la démagogie ni la langue de bois tu avec les chiffres là c'est une preuve comme quoi inchallah هرزدات il y aura vraiment un vrai combat contre la corruption على الفساد يعني quand même est-ce qu'on peut espérer avec
les personnalités qui ont toujours été dans le gouvernement, le précédent, il y aura un changement, mais on peut espérer quand même des حاجة جديد أرزدت. Si Salim, vous vous rappelez l'histoire de l'ancien ministre de la Justice, M. Miloud Charfi, qui avait déposé plainte contre Chakib Khalil auprès d'Interpol. Qu'est-ce qui lui est arrivé lorsqu'il a été interpellé par l'ancien secrétaire général du FLN? Vous vous rappelez l'histoire, il a été relevé de ses fonctions. M. Charfi était quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui a un doctorat d'État en droit international. Il est à Oran, il est en train de se prélasser. Donc, ce que dit monsieur, moi je pense que monsieur n'est pas à sa place. C'est quelqu'un d'Aouya Tlemcen, a été mis là-bas, lui-même était un ancien procureur. Il devrait faire un monde honorable, demander pardon aux Algériens et démissionner. Parce qu'il est en train de se moquer du peuple algérien. Il est en train de se moquer des Algériens. C'est pas comme ça qu'on va lutter contre la corruption qui est devenue une gangrène générale et généralisée. C'est le sport national sur lequel excellent les Algériens. D'ailleurs, dans tous les classements mondiaux, nous sommes au-delà de la 100e position. Je pense qu'en matière de corruption, nous devrions être parmi les 4 ou les 5 premiers. malheureusement صحيح مثلا داود عزوك تنمير تمقرات مثلا عزوك وذا كذا ما غنزل ساتيت سيل زار ثمانة اغتسل فرحة مقارنة مثلا هذا دا غارف جاية تنساق مثلا جمال بنيوب وكذا مستان تاني ذا مدان يقلشنا كاين يعني زار فان بومدان سي جمال بنيوب أزوف لك والسلام عليكم. زيد سليم أزودي كلاوي دولين في الجزائر العربية. أزوف لك يا سي جمال بنيوب تنمير تمقرات مثلا ذوك الناس سي جمال ذوك اللي كفا لي شيفراكي يعني لا كوربسيون كشي نزرا ذا مستان سنافوكا تقدرش ذاك هذا يقخا من شراع مش كتولي لي دوسياكي مسلوح هناك 5750 بيرسون devant la justice ذات نشراع accusés des accusations très graves et dangereuses كي دينا انت هذا ستان شيفر كتشي en tant qu'homme de loi c'est un chiffre qui honore يعني le gouvernement algérien c'est une preuve comme quoi صح il a changé de politique il est en train de faire la guerre contre la corruption. نعم كتقال ويض وكذا غبار الونن وكيس داكيزاسيون مغاري مشطاح يعني دي بتي بواسون مع لي غرو بواسون لي بيرسون اللي توش ام كدير داكشي نون طون كوم دا دو لوا اللي تمسى تاكي تموت نعطو لك سليم إذا كان الجميع يقع بسيرة الجزائر المغربية الأولين كونتوا تمتلكين من الفساد يدفعون أمطران يعني أمطران يعملون في السياق l'économie تموت ذلك تموت ذلك سواء المال ليماج تموت سواء ذلك الداخل ناخذ فرنسي تموت دونك ماذا زي يعلم باش يبين في الديار يكون غلط المشروع إلى في غوال تموت النار أشاك فوا notre problème c'est de parler de à chaque fois des statistiques dans lesquelles أدبيين أسئلين في الدوار أثناء خمس شراء إلى presté un nombre d'affaires aussi important que le ministre de la Justice l'avait déclaré, mais ça a été أدبيين والولين يزكي يسولين في الجنوب يبقى أنتم تمثال هذا الذي تموت الجزائر هي الفراغ بين السعان من فولونتي يوكل هذيك الفساد ناخذ السعان لا فولونتي يوكل هذيك ناخذ يروي فرحول وزفان وتكون بعد في القرانين تعيش في البلاد. إذا كانت المسيرة التزيين ليلة أنا دور التسلسلين ليلة أنولين أنا غلط أنا ديالو شنو في الجزائر في النساء أنا غادي كيف أنا جا في دينا مليون أجل 70 مليار دينار 7000 مليارات 7000 مليارات يجروحان والولاء عندي روحان وجرارا وشو يتكتر الشمال غير تديريه المينيستر de la Justice Abdou غير تديريه le procureur général auprès de la présidence le plus compétent Abdou alors là, à ce niveau-là, ce n'est pas un coup de droit, mais s'il est pas incliné,
الحوايج اللي جا أدينا اللي يصلح للشيء وخلوا شراء بالصح الضغط هذا الثاني التفاعلية مع الضغط التفاعل السوشيال أجرين نسموه لهم الأولى مع أجرين مزيدة من قراءة بصح اسي جمال يعني وردنا كيقال يعني كمان لي كريتيك يعني انت خاطر ما طيب لوح لكن كنا ترى يا بلو دو لونغ دو بوا سو استراتيجي بيان ريفليشي ا لون تيرم يعني انك لاقى الفون وفير كونفيونس هضر يعني ايم دبرناكي يمكن نكشيني قليكشن سور التيرا يعني اسكي ان اوبتيميزم الجان ونكون ان طونك افوكا كوم قال لي لواياكي تخدمان بوف يعني دعونا باش نقصر الفسادكي كلمة كبيرة. إذا كان زار سنة الجزائر كنت اون 2006 عدلنا القانون العقوبات. دونك القانون العقوبات اللي جاء للليجيسلاتور الجيريان الزمني يكتاب نصوص قانونية النزاع السليم محترمة في المتابعة بغير استبعاد الإسقاط أسوس في الفلنسية في الحماية القانونية قانون الوقاية من الفساد وقانون الصفقات العمومية. ولكن جاء القرار القانوني سنتين وين القضاء على الظاهرة الفساد. هذه سوف في وقت الثاني في السنة والسنة الأولية. القرض مكريمة يخدمون بحريش إذا كانوا مجال يريد خلال يوفر لا أدير أنا القانون من شهر أدير الدين أنا من دم أكل ملام أدير أكل عزلين ذات القانون يعترف الثاني والثور يوكل إنزال القرآن في وقت القوانين سوف تسوي جديد ظهر الصراع يوكل يعني الثاني آخر إنه فاعلين القانون في الجزائر يديرون في الجزائر في الجزائر في القرآن ما يلازم نهضر في قبل السنة الأمطار الأعلام وقت جديد كم جواروت تموت الأقريب مثلا رسولة خلاص هذا إذا قد يعني الجميل إلى قريب سوسيتي نعطيهم في الفريق يتجهز يسموه الأقريب. donc voilà, les batailles, les combats, les corrections quotidiennes. Il y a un on a vu le droit à l'honneur du bilan, يعني نتقال الأحري الشهرية ويمكن لو قام شرعي وقتنا في حسب voilà au contraire c'est pas par rapport à l'affaire équipe خبير النداء إنجاز نهضرون نوجه المنبع التعريف انترناسيونال في الناس عرفة ونولا ونزرلا في المنبع التعريف الإكتب ونولا نجدين وينتي اقتاف بخمس شراع في الأولى ذات كتاب الدويد جاء القرار أرجعية تحقيق ليك نغطي بس أمس بنيوب ذان مس بنيوب ذان وين نراكي قنا بالك ماما أو قدود يعني ناس كانوا في خليفة ولا يعني إنجال متعدى كانوا في الاستدافع دراسات الرطوبة السواش هو منه إتعدى الفرصة في الاستدافع الرجال الثاني الجريمان الدين صح مس بنيوب سمحي مس بنيوب جمال أسي جمال سمحي كان تمسانا قبالك إذا إلزينو كل سلان سيسد بصح ثاني ديال الجانب نجمتنا بنيوب الناد كمان ما موجودي ساعة فوز تمثال تقل الفساد ماس طيب لوح وثاني مدبر نظن يكون يسعنا بروف هذا يروح خمس شراع بور ديبوز لا بروفاكي باش ادنى وير شراع وقال نيكس يكشف لك الفساد يعني ما موجود بالك يوقال يوش شمالي ما نساكن شيء ترى فسنيد تمثال تقل باش هذه سنقش هكا شويه الفساد كاش ادنا تقولك يعني ما موجود الفو سامبليكي كونتر التيرو كونتر تمثال تقل الفساد فهي انتقاد في غوالب الجزائر رجيستا غير ريسيسور بعد. عندما القرض يا برانسيب يا برانسيب بقانون العقوبات الكود بروسيدور كما يستاد الحق
il avocat الشعب l'avocat الشعب et يذكر في الباركي في البروكيرور à chaque fois بناء des affaires de correction لسان لم يجد الإمامية الارتكاز أدري السيد يوصل الخدمة المتابعة. دونك المتابعة خرج السيد من شيئا ساعة في نفاق الصح أكنا بلوين ساعدين اللي في وقت الإسلامية أن ساعدين أنتي ريسبونسابل في كل انتخاب في كونتربريز وهو بيروزو voilà le nombre d'affaires يتعدى وليكون 20 مليون يوصل أن الجسم يوصل أن كذا يتعامل أفوت جرافوريكسيون القرض الثاني في الجزائر القرض يوصل أن سوى أن شعور أن يتعدى الأرواح أن يتعدى الجسد أن إذا أن سوى أن شعور بالقانون السنة ولا شيء يجب القانون القرض أكبر عن سوى ناس ودوا غلاف وين البناء والغلاف الفول الجزائر والسنة ماشي قاع روح أحيان فعاليات 70 مليار دينار هو يمير في هوان المسير بالحاجات الى صنعوا جات في الجزائر 12 اسيدين لوتوسيتين اللي جاوا مليافه مع البروكيرور الدجريماني يوكل اسقل ملودر الجزائريه ملودر المسؤوليه سوف يوكل هذه تروح تدريبيه. سي جمال بالك هذا عدات مساتنا مثلا جمال زلاغه استني لو دان شوف زتاني لو دي فكايات نغلط مسألة تقول مو الولاية لوالي غطاس لوالي قفدنا كا في مناظرين سيت مناطق نظن شينا طونكي لو يعني هدرس زمانات تفهموا ما لا تفهموا مسألة تقول لي مو قصر كان لوجيك يعني يتفدن لوالي اسكيا اون اكسبليكاسيون اسكا تفهم يعني اشي مي بدنا الوالي سيت مناطق كاع انا تخمنا نظن سون سافوار البيلون سون سافوار شو خدم ديت مناطق كي مزوار السبيل والبيع اكلينيهم فيهم ماتاليتي ديبي او نيفو دو لاتوندي بوبيلار الولايه المصريه اخلاق اي ولاء مصري دونك اخلاق معاش بالمونداليه الولاء افيك ثروه ولو ولاش يولي الدنيا يجروا حنا يسافر على ممبر دو لاتوندي بوبيلار الولايه تاخذ 100 مليون. Donc, au contraire, à des recontaminants même pas. Bon, malgré que, vous voyez, dans le canon, dans le monde du كاد أكبر سيء يمثل الأمور يوجه أجيب بالحقيقة mais ممكن خرج أو عربية ريسبونسابل الشكوى أقبل أبوهان إلى أكثر وديني أن تتقرن حتى يمشي الخدام حتى يمشي المسيار وضع ممكن هذا هو التعليم إلى قبل الصفي أديني باش يبغى أدخل الدنيا دائما في الجزائر وفي الدولة d'ailleurs on a constaté à travers presque le système d'égalité mais à travers les 46 wilayas c'est la même chose. القرار التعييني تم التعييني الديفينياسيون دي ولي تتباع صوت رأي وقت النظام on doit faire un principe de régionalisation modulaire إلى أن les régions et ces régions doivent être certainement autonomes. ما إذا تنميتك مثلا جمال بنوب تنمير تم قرات مثلا هذا مستان ولا مغناس يعني زرفان بومدان سيف جايت استني لي لابيوين نفقا تنمير تم قرات مثلا جمال بنوب ما تنسى الفرحه قران نساكد مثلا فارس بدحوش وقيدا مسلان يوم دبانو كذا الجيل الجديد سيل زاير اسي بدحوش السول فلاك والسلام عليكم. زلف لك يا مثل بصراحه زلف لك كل ذاك اللي تحسيس الى شي المغاربيه كون دمل زلف لك مثلا تنميه قرات مثل هذا كنا الساقي امس بدحوش زعما نزيك مثلا جمال بنيوبوك مثلا داود عزروق نهضر في الشونجمون قد ولي سور كان لوجيك يعني سو باز من داود هي اوكين لوجيك ايكونوميك هي اوكين لوجيك دو كومبيتونس يعني توجور ديك الشم ديال امرني المعرفه البيستون وكذا داك اللي هو تاثر هذاك قوم كان يعني كتيني اسك سي ان اكسبليكاسيون سور كوا سو باز يعني بور شونجي لي والي دون ريجيون ا اون اوتر ريجيون سينو ميلان ني با ليسونسي اترنا ريون تمناط النظام.
والله هذا شيء دنيا وي سيلوان دات ان شونجمون جمرات نسميه ان شونجمون دونك سي موفمون سي روتاسيون يعني الولي لا تسقي الذي تقيت ويتذكر تيزين او يصار بويران او يصار وهران او يصار كندوف شكل والي دميتي تكيكي سلسي تاردهن الشونجمون بالك لو كان 28 والي يروح 28 والي خمن دي كونت نسن هذا داش نخدم داش نخدم انا داش نسالف داش 28 والي داش جديدين واجي زمر دنيا شونجمون كنا تسقي خلاص والي 28 والي 5 سنين روتاسيون كل وين دات شقان كل واحد شونجي في البوست دونك اوكين استراتيجي نشتاقي الى حد الموفمون يشد الجوفرنمون جديد باللي ثين البريزيدون مثل البريزيدون نعم كيتخانق فخامته هو ثاني يخدم موفمون اللي والي ثاني سلحاون ويتسنن باللي ثين الشغل زعما الجوفرنمون ثاني يخدم جوستومون سي فارس زعما يكون عطاك فهمنا شي ميا با ان بيلون يعني نابورت كال الدنيا كل يوم ما الى البوست سورتو ريبريزونتان دو غوفرنمون لوكال يقيم عامين 3 سنين 4 سنين مش كذا يروح هي ان بيلون بريزونت سون بيلون شو كيخدم بور يعني باش يديسفن اكزاكتومون شو كساعد 4 سنين كاش مي يرغونا ولا شتي مسالينا كي كنا مثلا سير ولاش خاطر السوق كي سوال المينيستر الوالي شاف الدائره قررت نكون نستفيد الاكزيكسيون البروغرام الفخامه ديالو دونك انت إلنا اوكان بيلا بريزونتي خاطر ماشي اللي ميم يسعى لي زيد جنرالات انت خدم انت هذا البوست هذا البوست شغل الاكزيكتيف يتبع البروغرام البريزيدون بوبليس دونك باش لي سوجي دايما خاطر لو كان يضرب لي البيان درانجي راني لازم بيلا بريزونتي وما ديش يدي يخدم كرا نكون نزرافن شوف دايره مامي لا ريسبسيون في رو غالنا تروح باش كيرسيف شيف دايره دينين ولا شي كيفاو غال دازكا تروح ما تشوف غور تيدي هذا شويه هو المكديني غال دابوري دونك كيرانو سنيت انا انا نحاول نتسنن ابي سد يخدم شويه يرجع شويه من بعد اذا نسيفا مثلا فارس تمست نظن مثلا فارس قال صوردين ولاش اللي كاس فرغيت الى تقشف الى انزرتي لا سانتور نام صار الجان نظن ايزون كري دي ولاي ديليغي ولاي ديليغي الى قاسم بيجي سبيسيال ولاي ديليغي باش خاطر ساعه نحباب السند ماشي تقال من ذاك يخدم السند وذاك يتسلحق لا كومباني الكتورال شغل سي موفمون شغل دي ولاي ديليغي تنخدم بالحاجات التجديد الوغ سي ديكوباجات من استراتيجي كنا تفكر لي بوست الحباب من السند وذاك يخدم من مي سور البلان براتيك ميم اللي ولا تقدم يعني قلنا انت ولاش باش يدخل من الديس انت كاوي شو الكوتي نشتري لنا وزراره كاين انتيليكتوال السن زعما شوف عند اليونيفرسيتي كلاسين كنا زراره دونك شو الرول شو لوبجيكتيف لازم هذه اللي كيتقال ولا ديليغي مالتي السالب اتي ان بوين دو ديبار بور اتندر ان اوبجيكتيف إلا قالت لي التالي ولا ديليغي وين كاين لوبجيكتيف دونك سا سيراريا لكن تولي لا روتاسيون لنا عندنا كمان كيتقال مثلا السيستم الكوطا تيرمون توجور لا روتاسيون كان ولاش لاكسي على فام باش تلحق لي بوست كاتيكوريال باسكو توجور السيستم قديم يلحون ذاك اللي تخلي بوست كان ذاك الدوار تمثلتنا نسيفار وكاين استراتيجي يعني باش راسنا كاين ولاش تعالى لوبجيكتيف سير الكوتي اندستريال كاين ايكونومي كاين باش تمثلت اسيفار تمثلت شونجمون باش يلحق لاباريس سيتو تمثلتنا نسيفار تمثلت كاين الفساد لا كوربسيون ماس طيب لوح حمد براكينا انا غلاف نشرانا انا في العداله تموتنا هناك اكثر 5 قريب 6000 لي زافير 6000 يمدانون 5750 يمدانون يكسفدنا كما 750 زاد بو شرا بور كوربسيون اون 3 زون سي 2013 الما 2016 هضر راني شفره ما قلتشيني سوهم مع الحاجه يسفين كوم كو هذا فينالمون يخدم يعني لاقن باش هذا يسنقص الفساد كي والله كنا كانوا في تري مالو كيور يعني باش غادي يسميني مينيستر دو لاجيستيس غادي في كل شيء فرا مودي الوغ كو ديال نيمبورت كيل سيتويان الجيريان تروح غارس سيتويان الجزائري تروح غارس فيني لا كوربسيون الشيفر مودي تيتسمنا لها خاطر كنا لا كوربسيون تولت دون تو لي سيكتور
لي سيكتور باش يدير فيك ديني 5750 كان يقلان لي جون قاعدين اغلب الجوج نتاع القانون كون يوكلنا لا دينون جوستيس فور كوربسيون دونك بالك كان شتي مون با ديكورسيون ناع زراره اون بليس خاطر الشيفر ده مفتوح من هوتن اللي 7750 تاعي اسكي تردي وكان يعرف 7750 الا نتسكن على لي غراند زافير معليش اسنيني بالك لي بتيت زافير كي بس جنت نطبر هنا لما يمكن نزرع لذلك اني حضر شوي البيرمي كوندوير نيا زرارن كذا البيرمي كونستروير نيا زرارن كذا شوف لي سيمبل زافير الور كوي ديك يو كرناطاس لي زافير تم قرانا وثنح خاطر مرة نزر نكوني تمثلت نسعيد يعني غوغان لابارتمون دي باريس تمثلت نسلاني شاني اللي ساكن نظام يبي زافير شكيب خالد سيدي السعيد اللي جيتي هذا مي زافير ولا شو اول فلاسنت دونك 7750 سيدي انت تقام سيدي دي زاكتور ني مش صح كني وذاك ني باش هذا الشغل سين بودر دون لي زيو سي بودر دون لي زيو باش كان السمن الشعب اللي لا جوستيس تخدم اون بليس ولكن زعما باش بلي الجوفرنمون كاع جديد ثاني خدام المينيستر دو جوستيس ثاني خدام سي استراتيجي دان جوفرنمون ايشو دو زرار ديشو دو بارلمون نو ايلو دونك سي ان جوفرنمون ليجيتيم باش ديزوريونتي لوبينيون بوبليك فاش تاقي مرا مسكين زعما يني ماش بلي الجوفرنمون كاع جديد ثاني خدام المينيستر دو جوستيس ثاني خدام تنميرتي كاسي فارس تنميرتي مثلا فرز بدحوش تنمير تمقراتو كيدي متبانو كفر جيل جديد سيل زار ثمانيات تشكر تصيت مثلا هاديش من ساقيق مثلا ما حسبوش مثلا داود الزوق جمال بن يوب بيسوت صغار كيدنا مثلا فارس بدحوش مثلا اسمع امك تنتنمي كنا وثرا ترى بعد شويه بري طب ثلاثي اللي ان شاء الله كذا اوتليني اول دور ونراي ضراين ونتسلم كذا ان شاء الله الساعه ونص باش تسوى اتكن تمغنو تمسد بوساقي استعرفت ناغ السقف لي اردنيت مثلا دنا قبل ربي والسلام عليكم.